करीम चाहेंगे उसके लिए ये कुशादा और वसी वादी की तरह होगा जिस पर चलना आसान होगा। जैसा कि हजरत सैयदना सईद बिन अबी हलाल रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास ये रिवायत पहुंची है कि क़यामत के रोज पुल सिरात कुछ गुनाहगार लोगों पर बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और उनके लिए गुजरना मुश्किल होगा, जबकि कुछ नेक लोगों के लिए ये कुशादा वादी की तरह होगा जिस पर वो आसानी से चलकर गुजर जाएंगे। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और इंसाफ के मुताबिक होगा। सबसे पहले पुल सिरात पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रास्ता हमवार करेंगे, फिर दीगर अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम गुजरेंगे, इसके बाद उम्मत मुहम्मदिया गुजरेगी और फिर दूसरी उम्मतें अपने अपने अंबिया के साथ गुजरेंगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि पुल सिरात पर सबसे तेजी से गुजरने वाले खुश नसीब लोग कौन होंगे? वो लोग जो दुनिया में मेरे फैसले पर राजी रहे और जिनकी जबानें हमेशा मेरे जिक्र से तर रही हों। जो लोग अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वही उस दिन कामयाब होंगे। हमारे प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बेशुमार दुआएं मांगी और रातों को उठकर रोते हुए अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। और क़यामत के दिन भी जब सब अपनी जान की फिक्र में होंगे और हर कोई नफसी नफसी पुकार रहा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सलामती की दुआ फरमा रहे होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के किनारे खड़े होकर रब्बि सल्लिम पुकारे रहे होंगे। ए रब सलामती अता फरमा, ए रब सलामती इनायत फरमा, मेरी उम्मत को महफूज फरमा। जरा सोचिए वो लम्हा कितना सख्त और खौफनाक होगा कि हर शख्स अपनी निजात की फिक्र में मसरूफ होगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी उम्मत की सलामती की फिक्र कर रहे होंगे और हमारे लिए दुआ फरमा रहे होंगे। फरिश्ते भी उस वक्त अर्ज करेंगे, ए अल्लाह सलामती से गुजार, इन मोमिनों को महफूज फरमा। यही तो वो अजीम शान और मकाम रफ़ी है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत है और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीए आज़म हैं, यानी सबसे बड़े सिफारिश करने वाले। और हकीकत यह है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और सिफारिश न हो तो शायद कोई भी पुल सिरात से गुजर ही न सके। हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की सख्त जरूरत है। नाज़रीन, जो लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे, वो वहां कुछ वक्त तक सख्त से सख्त सजा बर्दाश्त करेंगे। उनके गुनाहों की सजा उन्हें पूरी तरह मिलेगी और वो अपने बुरे अमाल का बदला पाएंगे। जहन्नम का अजाब इंतहाई शदीद और तकलीफदेह होगा, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी और अजीम है। अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है और उनकी रहमत हर चीज पर गालिब है। जब उन गुनाहगार मोमिनों का अजाब मुकम्मल हो जाएगा और वो अपने गुनाहों से पाक हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत से उन्हें जहन्नम से निकाल लेंगे। फिर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देंगे, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वहां वो अबदी सुकून, आराम और खुशियों में जिंदगी गुजारेंगे। न कोई गम होगा, न कोई तकलीफ, न कोई बीमारी, और अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमत हमेशा उन पर साया फिगन रहेगी। ये अल्लाह ताला का फजल और करम है जो वो अपने बंदों पर फरमाते हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत वालों में सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल भी इंतहाई अजीब और हैरत अंगेज होगा। अल्लाह ताला उसका रुख जहन्नम से फेर देंगे और जन्नत की तरफ कर देंगे। उसे दूर से एक घिना, खूबसूरत और सायादार दरख्त नजर आएगा। वो हैरान होकर अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके ठंडे साए में आराम कर सकूं और उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बोंदे, अगर मैं तुझे ये नेमत दे दूं तो क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा और मजीद कुछ नहीं मांगेगा? वो बंदा कहेगा, परवरदिगार,
تیری عزت اور جلال کی قسم اب اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس یہی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے اس درخت تک پہنچا دیں گے۔ وہ وہاں آرام کرے گا اور خوش ہوگا۔ وقت گزرتا رہے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے والے درخت سے کہیں زیادہ ہرا بھرا، زیادہ سایہ دار اور پھلوں سے لدا ہوا ہوگا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ بے چین ہو جائے گا۔ وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے مہربان رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے گھنے سائے اور لذیذ پھلوں سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے، کیا تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار، تیری عزت کی قسم، بس یہی آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے وہاں بھی پہنچا دیں گے۔ کچھ مزید وقت گزرے گا اور وہ بندہ مطمئن ہوگا۔ اس کے بعد اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اور جس کے ساتھ صاف شفاف پانی بھی بہہ رہا ہوگا۔ وہ پھر بےتاب ہو کر عرض کرے گا، اے میرے کریم رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ، میٹھے پھل اور ٹھنڈا پانی حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار، تیری عزت کی قسم، اب ہرگز نہیں کروں گا، یہ میری آخری درخواست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہ وہاں بھی پہنچا دیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ پھر اچانک اسے دور سے جنت کا عظیم الشان دروازہ نظر آئے گا جو نور سے چمک رہا ہوگا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے قریب بیٹھ کر جنت کی رونق، اس کی خوبصورتی اور جنت والوں کی خوشی کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ وہ وہاں بیٹھ کر جنت کے مناظر دیکھے گا۔ جب وہ جنت کی بے مثال خوبصورتی، اس کی حیرت انگیز نعمتیں اور جنتیوں کی خوشی دیکھے گا تو وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھے گا، اے میرے کریم رب، مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے، مجھے بھی ان نعمتوں سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے پایا رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ جب وہ جنت کے اندر جائے گا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم دنیا کی اس فانی زندگی میں نیک عمل کریں، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور اللہ سے سچی توبہ کریں تاکہ قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ آئیں آج سب مل کر یہ دعا کریں، یا اللہ، ہمیں ہمارے والدین اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو ایمان پر موت عطا فرما، ہماری قبریں نور سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔